यूट्यूब चैनल देव एजुकेशन को आपण मानक स्वागत। पिला माने आमे दशम श्रेणी समेटिव आसेसमेंट 1 पाई प्रिपरेशन करूछंती। वर्तमान आमर सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान पाई जहाँ कि आपण मानकर इतिहास एवं भूगोल केउ केउ विषय प्रश्न आसीबो टिके नजर पकई दबा। देखंतु इतिहास कौन कौन आसीबो। ऐतिहासिक घटनावली, भारतीय जातीय आंदोलन जहाँकि गांधी युग, स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन, इतिहासर यही सब्जेक्ट रु प्रश्न आसीबो। राजनीति विज्ञान को देखि दियंतु, भारत रे गणतंत्र, सड़क निरापत्ता, सचेतनता, इंधन संरक्षण। भूगोल के नजर करंतु, भूगोलर संबल, खनिज संबल, शक्ति संबल। अर्थनीति देखंतु, अर्थनैतिक विकास है कि आपण मानकर सोशल साइंस रे मोट उपरे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थनीति यही विषय सब प्रश्न आसीबो। ठीक अछि। वर्तमान आमे भूगोल बहिर है कि भूगोल बहिर प्रथम अध्याय संबल है। ये संबल रे किछि MCQ इम्पोर्टाट MCQ को आमे प्रैक्टिस करबा, जहाँकि पिला माने आपण मानकर समेटिव आसेसमेंट 1 पाई बहुत ही गुरुत्वपूर्ण रहिबो। काहेकि ना जतिकि क्वेश्चन आमे एठारे प्रैक्टिस करबा, आपण मानकर एई परीक्षा पाई पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन पड़िबो है कि मन रखिए। पिला माने भूगोल बहिर प्रथम अध्याय संबल रे थिबा MCQ को आमे प्रैक्टिस करबा। सेथिपाई पिला माने भिडियोटी को आरंभरू शेष पर्यंत संपूर्ण भाव में देखंतु। मो यूट्यूब चैनल देव एजुकेशन को नुआ करी देखुतले सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें। साइड थिबा ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करदे, जहाँफल कि अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन आपण मान पाखरे सर्वप्रथमे पहुँचीज। पे मैंने भिडियोटी को निजर सांगसाथी मान सहित बहु परिमाण में सेयार कर दिंतु। मन रखु प्रतिदिन 9टा राति 9टा आमर यूट्यूब रे लाइव क्लास होची, जहाँकि आपण मानकर समेटिव 1 पाई बहुत इंपोर्टाट है कि सब्जेक्ट वाइज आमे गोटे गोटे चैप्टर डिस्कस करूचंती। भूगोल बहिर प्रथम अध्याय संबल रे थिबा MCQ गुडी को आमे आलोचना करिबा। डेरी करिबानी, शीघ्र शीघ्र उत्तर देबा। 1 नंबर पिला माने देखंतु, परिवेश अंतर्भुक्त विभिन्न उपादान जहा द्वारा प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में मनुष्यर विभिन्न आवश्यकता पूरण हुए ताकू कौन कहा जाए। पिला माने जल्दी जल्दी उत्तरटी को कमेंट सेक्शन लिखंतु। ऑप्शन कौन अछि? संपद, संबल, उत्पादन, उपादेय वस्तु। कौन पिला माने प्रश्नटी को आउथरे कहि दउची। परिवेश अंतर्भुक्त विभिन्न उपादान जहा द्वारा प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में मनुष्यर विभिन्न आवश्यकता पूरण हुए ताकू कौन कहा जाए? ताकू पिला माने कौन कहा जाए? संबल कहा जाए। बी ऑप्शन आपण मानकर सठिक उत्तर हो जिवो। पिला माने उत्तरटी को आपण माने टाइप करंतु, जाफर कि आपण मानकर बहुत जल्दी मने रहि जिवो। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु 2 नंबर। प्राकृतिक परिवेश मध्यरे थिबा पदार्थ जहाकू मनुष्य संधान करी विभिन्न कार्य विनियोग करिथाए ताहाकू कौन कहा जाए? कौन कहा जाए पिला माने टाइप करंतु जल्दी जल्दी। संबल, संपद, खनिज संपद, अरण्य संपद। पिला माने यार सठिक उत्तर संबल होई जिवो। ए ऑप्शन आपण मानकर सठिक उत्तर होई जिवो। परवर्ती प्रश्न 3 नंबर देखंतु, केउ प्रक्रिया प्राकृतिक परिवेश रे प्रकृति, मनुष्य, प्राद्योग और अनुष्ठान मध्य थिबा परस्पर निर्भरशीलता उपरे निर्भर करिथाए। ऑप्शन कौन अछि पिला माने? पुनःचक्रीकरण, चक्रीय, विकास, रूपांतरण। पिला माने सठिक उत्तर कोटा हो जिवो? कमेंट सेक्शन में जल्दी 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 लिखंतु। यार सठिक उत्तर पिला माने डी ऑप्शन रूपांतरण हो जिवो। ठीक अछि। अच्छा, परवर्ती प्रश्न पिला माने देखंतु 4 नंबर। संबल को मानवीय कार्यकलापर की प्रकार वस्तु कहा जाए? ऑप्शन कौन अछि? क्रियात्मक, विच्छेदात्मक, गच्छित, धातव वस्तु। यार सठिक उत्तर पिला माने कौन हो? क्रियात्मक है कि मन रोच तो। अच्छा, नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न।
କାହାକୁ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା ଉପଭୋକ୍ତା କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଦେବତା, ପଶୁ, ମନୁଷ୍ୟ, ଅତିମାନବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ସି ଅପସନ୍ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝି ହେଉଛି, ମନେ ରହୁଛି ତ? ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରି କେଉଁ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ, ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ, ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ସି ଅପସନ୍ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ହେଲା କି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର। ପରିବେଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଜୈବ ବା ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ, ଜୈବ ସମ୍ବଳ, ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ। ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଡି ଅପସନ୍ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ସୌରଶକ୍ତି, ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି, ଜୁଆର ଶକ୍ତି, ଖଣିଜ ତୈଳ। ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଡି ଅପସନ୍ ଖଣିଜ ତୈଳ ହେଇଯିବ। ହେଲା କି? ନେକ୍ସଟ 9 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? ହେଲା କି? କ'ଣ ଦେଇଛି? ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ। ହେଲା କି? ଅପସନ୍ କୋଇଲା, ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ସୌରଶକ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଡି ଅପସନ୍ ସୌରଶକ୍ତି ହୋଇଯିବ। ହେଲା କି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 10 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଅଟେ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? କୋଇଲା, ଲୁହା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ବି ଅପସନ୍ ଲୁହା ହେବ। ହେଲା କି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 11 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଠି ନେଗେଟିଭ୍ କରି ଦେଇଦେଉଛି। ହେଲା କି? ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ତଳେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କେଉଁଟା? ନା, ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନୁହେଁ। ହେଲା କି? ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଜଙ୍ଗଲ, ମୂର୍ତ୍ତିକା, ଆଲୁମିନିୟମ, କୋଇଲା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଡି ଅପସନ୍ କୋଇଲା ହୋଇଯିବ। ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ନମ୍ବର। ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ଯେଉଁଥିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ତାହା କେଉଁ ସମ୍ବଳ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ, ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ ବୋଲି ହେଇଯିବ। ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ଏଇ ନୁହେଁକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ହେଲା କି? ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତଳେ ଚୁପ୍ କରି ଦେଇଛି ନୁହେଁ ବୋଲି। ହେଲା କି? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଗୋଚର ଭୂମି, ଶ୍ମଶାନ, ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ, ମୋଟର ସାଇକେଲ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ମୋଟର ସାଇକେଲ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 14 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ମୁଁ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ନୁହେଁକୁ ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ନୁହେଁଟା କିପରି ଭାବେ ତଳେ ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି, ଖାଲି ସିଧା ସିଧା ପଢ଼ିଦେବେ, ତଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନଥାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ। କ'ଣ ଅଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ରାସ୍ତାଘାଟ, କେନାଲ, ରେଳପଥ, ଶ୍ମଶାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଡି ଅପସନ୍ ଶ୍ମଶାନ ହୋଇଯିବ। ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 15 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳଠାରୁ 200 ନଟିକାଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ବଳ କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଜାତୀୟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ସି ଅପସନ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହେଇଯିବ। ହେଲା କି? ମନେ ରହୁଛି ତ? ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ।
ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ହେଲା କି କ'ଣ ଦେଲା ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍, କୋଇଲା, ଖଣିଜ ତୈଳ, ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଏ ଅପସନ୍ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 17 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଯୋଜନାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନୁହେଁଟା କେମିତି ଦେଇଛି ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା, ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ସମ୍ବଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ, ସମ୍ବଳ ଚାହିଦାର ପରିମାଣ ଆକଳନ, ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାରର କୌଶଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଡି ଅପସନ୍ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାରର କୌଶଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଯିବ ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 18 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? କ'ଣ ଦେଲା? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ବଳ ନୁହଁ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଉତ୍ତର ହେବ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଅପସନ୍ ଅଛି ଗଚ୍ଛିତ, ବିକଶିତ, ସଂରକ୍ଷିତ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଡି ଅପସନ୍ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 19 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମ୍ବଳ ଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ନବୀକରଣ କରାଯାଇ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ ନାହିଁ ହେଲା କି। ପିଲାମାନେ ଆମେ କେବଳ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେତୁ ଆମେ ନଜର କରନ୍ତି ଯେ ନବୀକରଣ କରାଯାଏ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ, ଏ ନାହିଁଟାକୁ ଆମେ ନଜରକୁ ଆସେ ନାହିଁ, ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ହେଲା କି। ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ, ପ୍ରାଣୀଜାତ ପଦାର୍ଥ, କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ହୋଇଯିବ ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 20 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମ୍ବଳ ମାଲିକାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କୋଡ଼ା ନୁହେଁରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଉଛି ହେଲା କି। এই ସାଧାରଣତଃ ଏ ନୁହେଁ ପ୍ରତି ଆମେ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥାଆନ୍ତି, ନଜରକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ, ସଂରକ୍ଷିତ, ଜାତୀୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବ ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 21 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ସମ୍ବଳ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ନିମିତ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ମିଳିନଥାଏ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶା, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ବି ଅପସନ୍ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହୋଇଯିବ ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 22 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଭଜନିତ ମାଳଭୂମିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ବିହାର, ମଣିପୁର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଡି ଅପସନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରହୁଛି କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହି ରଖେ ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା 2022 ନିମନ୍ତେ ଏଯାଏଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ, ଏଇ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ହେଲା କି, କ'ଣ ଆର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ କ'ଣ, ସିଲାବସ୍ କ'ଣ, ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, କେଉଁ ବିଷୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କେତେ ମାର୍କ କେଉଁ ବିଷୟରୁ କେତେ ଆସିବ, ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛୁ। ଯଦି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, এই ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରି ଦେଖିନେବେ ହେଲା କି। ମନେ ରଖିବେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଯାହାକି 2022 ହେଲା କି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ମୋ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ହେଲା କି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 23 ନମ୍ବର। କେଉଁ ଭୂମି ଭାରତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି, କୃଷି ଭୂମି, ଅନାବାଦୀ ଭୂମି, ଚାରଣ ଓ ଗୋଚର ଭୂମି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଡି ଅପସନ୍ ଚାରଣ ଓ ଗୋଚର ଭୂମି ହୋଇଯିବ ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା,
परवर्ती प्रश्न 24 नंबर देखंतु खनिज संबल को केउं संबल रे अंतर्भुक्त करा जाई पारिबो नाही कोन कहला खनिज संबल को केउं संबल रे अंतर्भुक्त करा जाई पारिबो नाही ऑप्शन कोन अछि अजैव संबल सरंती संबल स्थानीय संबल पूरणीय संबल यार सठिक उत्तर पिला माने डी ऑप्शन पूरणीय संबल होई जिवो लाकी अच्छा परवर्ती प्रश्न 25 नंबर देखंतु निम्नलिखित केउं कारणरू देश रे मुंड पिछा चाष जमी क्रमशः ह्रास पाइबारे लागिछि ऑप्शन कोन अछि पिला माने चारण और गोचर भूमि व्यवहार अरण्य भूमि ह्रास द्रुत जनसंख्या वृद्धि शिल्पायन वृद्धि यार सठिक उत्तर पिला माने सी ऑप्शन द्रुत जनसंख्या वृद्धि एटा सठिक उत्तर हो लाकी अच्छा परवर्ती प्रश्न देखंतु केउठी सांस्कृतिक संबल नुहे कौन कहला केउठी सांस्कृतिक संबल नुहे कौन कौन ऑप्शन अच्छी शिल्प स्वास्थ्य शिक्षा वायु यार सठिक उत्तर पिला माने वायु हो कि अच्छा परवर्ती प्रश्न 27 देखंतु केउठी जैव संबल नुहे ऑप्शन कौन अच्छी जल उद्भिद पशुपक्षी माछ यार ठीक उत्तर पिला माने जल हेबो कि अच्छा परवर्ती प्रश्न 28 देखंतु केउठी एक अक्षय संबल अटे कौन कहला केउठी एक अक्षय संबल अटे ऑप्शन कौन अच्छी पेट्रोलियम कोयला वायु प्राकृतिक गैस यार सठिक उत्तर पिला माने वायु हो कि अच्छा परवर्ती प्रश्न 29 केउठी अपूरणीय संबल नुहे कौन कहला केउठी अपूरणीय संबल नुहे ऑप्शन कौन अच्छी पिला माने खनिज पदार्थ पवन शक्ति खनिज तैल कोयला यार सठिक उत्तर पिला माने बी ऑप्शन पवन शक्ति हो कि अच्छा परवर्ती प्रश्न 30 नंबर देखंतु केउठी सर्वत्र सुलभ संबल नुहे ऑप्शन कौन अच्छी पिला माने खनिज पदार्थ भूमि जल वायु यार ठीक उत्तर पिला माने ए ऑप्शन खनिज पदार्थ हो कि अच्छा परवर्ती प्रश्न देखंतु 31 केउठी स्थानीय संबल अटे केउठी स्थानीय संबल अटे ऑप्शन कौन अच्छी भूमि जल खनिज पदार्थ वायु यार सठिक उत्तर पिला माने सी ऑप्शन खनिज पदार्थ हेबो कि परवर्ती प्रश्न 32 नंबर केउठी अविराम संबल नुहे केउठी अविराम संबल नुहे ऑप्शन कौन अच्छी सौर शक्ति कोयला शक्ति जुआर शक्ति पवन शक्ति यार सठिक उत्तर पिला माने बी ऑप्शन कोयला शक्ति हेबो कि परवर्ती प्रश्न पिला माने 33 नंबर प्रमोद उद्यान केउं संबलर अंतर्गत ऑप्शन कौन अच्छी व्यक्तिगत संबल गोष्ठीगत संबल जातीय संबल स्थानीय संबल यार सठिक उत्तर पिला माने बी ऑप्शन गोष्ठीगत संबल हेबो कि अच्छा परवर्ती प्रश्न 34 नंबर केउं संबलटी जातीय संबलर अंतर्गत नुहे देखंतु पिला माने एठी कोन कहला केउं संबलर अंतर्गत है कि केउं संबलटी जातीय संबलर अंतर्गत नुहे है कि ए नुहे को साधारणतः आमर नजर पड़ी न थाए है कि सेथिपाई पिला माने क्वेश्चन को भल भाव पढ़े खोजे नुहेटा देछि कि नाही एटा टिके अधिक गुरुत्व देबे है कि ऑप्शन कौन अच्छी पिला माने प्राकृतिक संबल सांस्कृतिक संबल व्यक्तिगत संबल मानव संबल यार सठिक उत्तर पिला माने व्यक्तिगत संबल है कि अच्छा परवर्ती प्रश्न 35 नंबर केउठी एक मौलिक प्राकृतिक संबल अटे कौन कहला केउठी एक मौलिक प्राकृतिक संबल अटे ऑप्शन कौन अच्छी भूमि जल वायु खनिज यार सठिक उत्तर पिला माने ए ऑप्शन भूमि है कि अच्छा परवर्ती प्रश्न पिला माने देखंतु भूपृष्ठर समुदाय
ଆୟତନର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅଛି? ହେଲା କି ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? 26, 27, 28, 29। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଡି ଅପସନ୍ 29 ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରହୁଛି କି ନାହିଁ? ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହାଫଳରେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହିଯିବ। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 37 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। ଭୂପୃଷ୍ଠର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଜଳଭାଗ? ହେଲା କି କେତେ ଭାଗ ଜଳ ଅଛି? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? 61, 71, 81, 91। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଅପସନ୍ 71 ହେଇଯିବ। ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 38। ଉଚ୍ଚାବଚ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ସ୍ଥଳଭାଗର ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ଭୂଭାଗକୁ କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? 3, 4, 5, 6। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଏ ଅପସନ୍ 3 ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ 39। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂସମ୍ବଳର ଆୟତନ କେତେ ବର୍ଗ କିମି? କ'ଣ କହିଲା? ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂସମ୍ବଳର ଆୟତନ କେତେ ବର୍ଗ କିମି? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? 30,80,000, 31,85,000, 32,87,000, 36,90,000। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ସି ଅପସନ୍ 32,87,000 ହେଇଯିବ। ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 40 ନମ୍ବର। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂସମ୍ବଳର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଅଟେ? କ'ଣ କହିଲା? କେତେ ଭାଗ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଅଟେ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? 30, 35, 40, 45। କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ହିଁ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି। ହେଲା କି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଏ ଅପସନ୍ 30 ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 41 ନମ୍ବର। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂସମ୍ବଳର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ମାଳଭୂମି ଅଟେ? ହେଲା କି କେତେ ଭାଗ ମାଳଭୂମି ଅଟେ? ହେଲା କି ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? 25, 26, 27, 28। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? କିଏ କହିପାରିବ? ଟାଇପ୍ କର ଜଲ୍ଦି 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 ଜଲ୍ଦି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ସି ଅପସନ୍ 27 ହେଇଯିବ। ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 42 ନମ୍ବର। ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଭୂଭାଗର ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ? କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଶତକଡ଼ା ଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ? ଚାଷ କରାଯାଏ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? 10, 11, 12, 13। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ବି ଅପସନ୍ 11 ହେଇଯିବ। ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 43 ନମ୍ବର। ଭୂସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କେଉଁ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ? କ'ଣ କହିଲା? ଭୂସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କେଉଁ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ମାନବୀୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ବିକଶିତ, ମାନବୀୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଏ ଅପସନ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ମାନବୀୟ ହେଇଯିବ। ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 44 ନମ୍ବର। କେଉଁଠି ଭୂସମ୍ବଳର ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଛି ସବୁବେଳେ ଏ ନୁହେଁକୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବେ। ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ମୂର୍ତ୍ତିକା, ଉଦ୍ଭିଦ, ଜଳବାୟୁ, ଶିକ୍ଷା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଡି ଅପସନ୍ ଶିକ୍ଷା ହେଇଯିବ। ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 45 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ଭୂସମ୍ବଳର ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ହେଲା କି କେଉଁଠି ଭୂସମ୍ବଳର ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ, ଜଳବାୟୁ, ଶିକ୍ଷା।
यार सठिक उत्तर पिला माने सी ऑप्शन जलवायु हो कि। अच्छा परवर्ती प्रश्न पिला माने देखो 46 नंबर जातीय अरण्य नीति अनुसार पारिस्थितिक संतुलन पाई देशर समुदाय आयतनर शतकड़ा केते भाग भूमि अरण्य पाई संरक्षित रहिबा आवश्यक। ऑप्शन कौन अच्छी पिला माने 30 31 32 33 यार सठिक उत्तर पिला माने डी ऑप्शन 33 है कि। परवर्ती प्रश्न पिला माने देखंतु 47 नंबर देशर समुदाय अरण्यर केते भाग अरण्य पार्वत्य अंचल रहिबा आवश्यक कि केते भाग अरण्य पार्वत्य अंचल रहिबा आवश्यक। ऑप्शन कौन अच्छी पिला माने 50 60 70 80 यार सठिक उत्तर पिला माने बी ऑप्शन 60 है कि। अच्छा परवर्ती प्रश्न देखंतु 48 देशर समुदाय अरण्यर केते भाग अरण्य समतल अंचल रहिबा आवश्यक केते भाग अंचल समतल रहिबा आवश्यक। ऑप्शन कौन अच्छी 20 30 40 50 यार सठिक उत्तर पिला माने ए ऑप्शन 20 है कि। अच्छा परवर्ती प्रश्न पिला माने देखंतु 49 केउठी अरण्यक्ष द्वारा सृष्टि हेउतबा असुविधार कारण नुहे। सब बेले पिला माने मु कहि रखुची ए नुहे को टिके इम्पोर्टेंस दब से हिसाब रे उत्तर कौन हम है कि। अच्छा कहीं नुहेटा उठी गले उत्तर अलग आसब आ नुहेटा बसीगले उत्तर भी अलग आसब है कि। ऑप्शन कौन रही पिला माने जलवायु रे परिवर्तन अनियमित वृष्टिपात जलसेचन तापमात्रा रे वृद्धि यार सठिक उत्तर पिला माने कौन हो सी ऑप्शन जलसेचन कौन हो सी ऑप्शन जलसेचन मन रोचे तो। अच्छा वर्तमान पिला माने ए 49 नंबर पर्यंत थायु मोर टिके देह असुस्थ थिबारु टिके भल लागुनै सेथिपाई आमे एठारे एति पर्यंत रखिदेबा आ परवर्ती समय रे हैला कि परवर्ती समय रे आमे नेक्स्ट क्वेश्चन गुडी को डिस्कस करिबा जाकि आपण मानकर पार्ट 2 वीडियो रे आसीबो हैला कि। ठीक अछि पिला माने वर्तमान आमे कोन डिस्कस करथुले जे आपण मानकर दशम श्रेणी समेटिव असेसमेंट 1 पाई भूगोल बहिर प्रथम अध्याय संबल रे थिबा किछि इंपोर्टेंट MCQ को आमे डिस्कस करूथले है कि। एठारे जो 1 रु 49 पर्यंत क्वेश्चन को आमे डिस्कस कले आशा करूछि पिला माने आपण मानकर भल भाव मने रही जाइतिबो। ठीक अछि पिला माने मन रखिबे सबुदिन राति 9 टाळे आमर यूट्यूब रे लाइव क्लास होउछि सेथिपाई पिला माने समस्ते निजर सांग साथी माननकु जणाई दियंतु एवं ठीक 9टा बेले समस्ते ऑनलाइन को आसंतु। ठीक अछि आशा करूछि पिला माने बिने वीडियोटी आपण माननकु भल लागिथिबो भल लागिथिले हृदय गोटे लाइक करिवे मो यूट्यूब चैनल देव एजुकेशन को नुआ करी देखुतले सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिबेनी साइड रे थिबा ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर देबे जाफल कि अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन आपण मान पाखरे सर्वप्रथमे पहुँची जिवो। पिला माने वीडियोटी को निजर सांग साथी मान सहित बहु परिमाण रे शेयर कर दियंतु। थैंक यू गॉड ब्लेस यू।